Dear Governor Newsom, we, the CCPU negotiations team members, who are mostly comprised of Black and brown women, are writing to you today in crisis. As California reopens this week and you declare victory over COVID-19, too many women still aren't going back to work, and thousands of family childcare providers remain closed. Estamos agradecidas de ver la inversión y el apoyo para la educación temprana propuestos por usted y la legislatura estatal. Esto reconoce cuál vital es el cuidado infantil para nuestra economía y bienestar. But as we negotiate our first collective bargaining agreement, we need to see action now at the bargaining table. If there's enough money for 4 and 5-year-olds, there's enough money for 0 to 3 years old. Las propuestas actuales de su administración no abordan las necesidades económicas básicas para que las proveedoras puedan mantener abiertas sus puertas. Tampoco abordan el racismo sistémico que ha mantenido el pago de las proveedoras tan bajo por décadas. It will not guarantee significant child care capacity for families. It does not account for our state's significant resources, nor the decade-long earning inequity we women of color have faced. You, Governor Newsom, we partner with us to fix this now. Los privadores de cuidado infantil, los padres y nuestras legisladores de nuestros aliados están de acuerdo. El pago de los privadores debe de aumentar, debe arreglar el trabajo, cuidado que hacemos a entender a las familias trabajadoras y debe permitirnos lugar al fin del mes y mantener nuestros negocios. Por lo tanto, gobernador Newsom, sí queremos que las pequeñas empresas de California vuelvan a abrir por completo. ¿Qué pasa con nuestras pequeñas empresas? Do we not deserve to support our families and be compensated like the essential workers we are? En septiembre del 2019, cuando usted firmó la ley que nos dio el derecho de negociar colectivamente, usted dijo esto: las proveedoras de cuidado infantil ayudan a nuestra economía a permitir que las familias y los padres y madres se presenten a trabajar. Creating quality jobs for the childcare workforce makes economic and common sense. These workers care for our kids. We need to take care of them. That was less than 2 years ago. What's changed since then, especially as family childcare providers provide even more vital to our society during the pandemic? We allow healthcare and other essential workers to do their jobs. We ensure children could learn while schools were physically closed. Entonces, gobernador Newsom, si realmente cree en lo que dijo en 2029, trabaja con negociaciones en la mesa de negociación para aumentar nuestras tarifas. Higher pay will help us stay open, grow our industry, and right the historical inequities that have kept our pay far below minimum wage for far too long. Let's work together to ensure all California working families have access to high quality, affordable childcare. Sincerely, Child Care Providers United. Atentamente, proveedoras de cuidado infantil, unidas.